Tini ang second time Facebook live of Phai dongo. Tabu বিধানসভা ni প্রথম যে অধিবেশন 3 দিননি অধিবেশন পাই তাবু লিডার অফ অপোজিশন ni অফিসন ang আচুকজা তাবু নগ থাঙ্গিয়েকো তাবু বাজু প্রায় 8:30 जों চেষ্টা খাইকে মো প্রথম অধিবেশন চিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ খাই এজ এ বিরোধী দল जों ত্রিপুরা রাজ্যনি बियालो क्लाई तंगनाय चिनी टिप्रासारं बगे जों कक्ति शाखा नरबुनु खनाय अरो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरगनो सैमान्य छात्र छात्री परीक्षा रिमालिया 18 तारिख उच्च माध्यमिक नि परीक्षाओ गोबांमा जारा परीक्षा रिमाया बरं बगे जों खरांति शाखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE वो त्रिपुरानी चारे रोगनी बागे शुद्ध बांग्ला हरफ बाई प्रश्न खाइदी हिमानती बचन दिनी खरांति शाखा এবং मुख्यमंत्री नो अकग सेरेका जे त्रिपुराओ तंगनाय चारे रंग बागे जत बरं बागे रोमान हरफ এবং बांग्ला हरफ दुईटा हरफ बाइनो त्रिपुरा राज्यो CBSE ni প্রশ্নপত্র কোয়েশ্চন পেপার স্নামজাকতং আবন্তি বচং তিনি খরাংতি শাখা তর্ক যুদ্ধ এমন পরিস্থিতি ইনখাতেনি উইলা সরকার পক্ষপরক গসিয়াঙ্গই ওয়ালো থাঙ্গি চিন্তিনি স্পিকার ni উদ্দেশ্য স্লোগান মারি খামেলেরো जों 13 জন MLA জোটবদ্ধভাবে ইউনাইটেডলি থাঙ্গি जों খরাংতি শাখা তিনি এবং শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্যঙ্কা বেয়ার মিনিমাম একটা তদন্ত খ্লাই যদি রি এক্সামিনেশন নি দরকার তঙ্গঙ্কা অবশ্যই রি এক্সামিনেশন নাহারনা একব্য শাখা এবং CBSE হব 31 মার্চ নি আগেনো ত্রিপুরানি এডুকেশন দপ্তর बहुत चिठी हुई और CBSE पढ़नाई चार रंग बागी बांग्ला ते रोमान हरफ दुईटा बाइनो प्रश्नपत्र खलाई दी आकब्बो किन्तु घसेका तेबो तिनी तेकाइसा चिनी काहाम एकटा सिद्धांत अंका विधानसभा बिरोधी बेंच थेके बिरोधी दलनेतांगे आङो ककमा साका जे चिनी गोबांमा टिप्रासा MLA रो कक बरक बाई जखन कक साउ चिनी वानसा MLA ते मंत्री तंगनाय रो बरक कक बरक नो 100% बुझिया बरक बतंगु बरक नि बागै कक बरक बाई टिप्रा MLA रो बक्तव्य ख्लाई तंगफुरु बांग्ला बाई ट्रांसलेटिंग तंगनानि एवं बांग्ला बाई वानसा रो बक्तव्य रि तंगफुरु कक बरक बाई ट्रांसलेटिंग तंगनानि बागै पार्लामेंट राज्यसभा लोकसभा जे सिस्टेम दङ आ सिस्टेम न अरो चालू खाइदिनि जे कक्ति साजाक मानि आबनब सरकार पक्ष बेलाई साजाखा एवं बरक हंका जे म ट्रांसलेटर आगामी विधानसभा सेशन থেকে ন উনথাঙা নামচি না সাতঙ্গ স্পিকার ट्रांसलेटर नियुग खाइनाय केबो बांग्ला बाई साहित्य कक बरक नि अनुवाद नै कक बरक बाई कक साहित्य बांग्ला बाई ट्रांसलेट खाइनान बगे और ट्रांसलेटर आसुक बिजानि जों चेष्टा खाइका हास्तेनि जत्त ताकु बुखु रोगनि बियाल बेरमाननि कक नति सानानि फियाबा कक ति सानान रायदा दं मुजुंखाइन कक साइमिया इनि बनर मुखना काटमुसननि फातारो बां गोबांमा कक सानानि रुल्स नि बिसिं खबजागिरि बार बार सरकार कॉलिंग अटेंशन एबा रेफरेंस पीरियड नि बिसिंगते जनगण नि कक जोंति साइमानो काट मोशन तुमान बिसिंगते नोटिस जिमानि बिसिंगते प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन नि बिसिंगते जानि जानि आम चाइनि MLA रगनो कक सिंदि गाइनो रायदानि बिसिंगते थांगि हागे बरबो कक सिंगि मान्या बिनि बागै फाइनाय अधिवेशनो तामो तामो कक्ति साजागनाय বিভিন্ন এলাকানি যিনি যারা
MLA rok tongnai o amchaini borok rok MLA rok na agam no kok sawi tonnan dorkar je bo issue no highlight klai phainai অধিবেশন কক তিসানি গেছে বড় MLA রক প্রশ্ন রহমান নাই নোটিশ রহমান নাই কলিং অ্যাটেনশন তুমি মান নাই আইক্লাই কক মাস হয় সরকার বাই বিরোধী কক সামানি গোবাংমা রায়দা দমাই তেবো কক তংবো जों ত্রিপুরা হাসতে গরাঙিনো চিনি বিশেষ করে যারা samung dangchanai borrong bagi gobangma kokti sanan musungmani kintu mo odibeshono gobang scope manliye budget po oro supplementary demand ni budget pass laike bor gobangma issues short time ni bagi সরকার পক্ষ প্রশ্ন পর্যন্ত গ্রহণ খাইলিয়া কারণ আবার আইদাও তো 14 দিন বিসিং আগে আ প্রশ্ন মারনি ফিয়াবা ফাইনে অধিবেশন जों দেব গ্রাক খাই Debbarma hasteni job to takukti buk songbagi जों bsane norok जों no support lai chini videos nayo comment ru like ru जों no belai belai pipeline hambai maya bharu ebong dofani bagi samung tangthani noroni support mane जों tebo khakra gu jotono belai belai hambai jara Facebook live nai tongnai rokno Debbarma iglok thong bobagra iglok